अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी और तहलका खेज़ खबर देंगे वो है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में फ़ौज की पॉलिसी क्या है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने साथियों से क्या एक ज़राए बताते हैं गुफ्तगू की है, ये हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इमरान खान साहब के इंतखाब हैं अपनी चेयरमैनशिप के लिए टेम्परेरी तौर पे, तो वो बैरिस्टर गोहर कौन है और ये इंतखाब कैसा है और ये PTI के बारे में क्या इंडिकेट करता है, उनकी फ्यूचर की पॉलिटिक्स के बारे में, ये भी हम आपको सब बताएंगे आज। तो देखिए, चलिए PTI से स्टार्ट लेते हैं। तो जो PTI ने के चेयरमैन अभी तक तो हैं इमरान खान साहब। अब उन पर एक दबाव आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसकी बुनियाद पर आपको बल्ले का निशान मिलेगा बैलेट पेपर पर, अदरवाइज नहीं मिलेगा अगले इंतखाबात के लिए। तो वो ज़रा ये बताते हैं कि फिर ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब पर दबाव था। और वैसे एक बात आपको बताऊं, आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी के पाकिस्तान की तारीख में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ नहीं उठाया। सब बड़ी जमातों के इंतखाबात एक फॉर्मेलिटी होते हैं, एक कागजी कार्रवाई की जाती है सवाए जमात इस्लामी के। तो यहाँ पर भी बस वो उसी तरह की कागजी कार्रवाइयाँ सब जमातें करती हैं, PTI की भी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने PTI को बता दिया तो अब फिर दबाव आ गया। और इमरान खान साहब जानते हैं कि 2018 में वो जब फ़ौज के मोहरे थे तो उन्होंने किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ौज ने हटवाया था। साकिब निसार नामी चीफ जस्टिस जो साहब का एक बंदर था, उसके ज़रिए नून लीग की प्रेसिडेंटशिप से और उससे उन्होंने नून लीग के जो उम्मीदवार थे सेनेट के इलेक्शन में 2018 के, उनसे नून लीग का टिकट वापस करवा के उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था और फिर वो आज़ाद जीतकर बाप में चले गए, हालांकि जीते नून लीग के वोटों पर। तो अब इमरान खान साहब के साथ भी ये हो सकता था कि एक तो बल्ले का निशान गायब हो जाता है, दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में उनको तोशा खाना वाली सज़ा या किसी और सज़ा में इलेक्शन कमीशन जो एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन उसको फॉलो करते हुए इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा देता और फिर इमरान खान साहब के जो जारी करदा टिकट थे PTI के वो भी कालेदम हो जाते और उन उम्मीदवारों को मोस्ट लाइकली आज़ाद लड़ने की इजाज़त मिल जाती है। और अगर आज़ाद लड़के वो जीतते वोट तो उनको मिल जाता PTI का, लेकिन फिर जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो JKT में शामिल करवाया जाता है, उस वक्त फिर जीते हुए उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वो किसी जमात और को ज्वाइन कर रहे थे। तो इसलिए फिर इस दबाव के तहत इमरान खान साहब एक ऐसी पोजीशन में थे कि उनको पार्टी चेयरमैनशिप सरेंडर करनी पड़ी और उनको एक केयर टेकर निगरान चेयरमैन लाना पड़ा ताकि अबूरी मुद्दत के लिए, जब तक इमरान खान साहब की सियासी बहाली नहीं हो जाती, वो पार्टी की चेयरमैनशिप देखें। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोहर खान साहब का इंतखाब किया है। अच्छा, बैरिस्टर गोहर खान साहब का ताल्लुक KP से है। एक जो PTI के जो हमारे ज़राए हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिसके पीछे एक तो वजह यह है कि इमरान खान साहब एक पख्तून ही लाना चाहते थे ताकि पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है KP, जैसे पीपल्स पार्टी का सिंध है, नून लीग का पंजाब है, PTI का KP स्ट्रांग होल्ड है, तो वो उसको सीमेंट किया जा सके और ये KP में ये मैसेज जाए कि हमारा पख्तून ही PTI का चेयरमैनशिप है, तो उधर वोट बैंक जो है वो उसी तरह इंटैक्ट रहे। दूसरी जो वजह बताई जाती है वो है कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का भी इरादा रखते हैं और उसके लिए अब उनको पॉलिसी बदलनी होगी। और इसका शेर अफजल मरवत साहब लास्ट टाइम इंदिया भी दे चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं होगी और जो लोग फ़ौज से मुखासमत की पॉलिसी रखी है पार्टी उनसे फ़ासला इख्तियार करे। और इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि पार्टी मुझसे भी फासला इख्तियार करे और मैं चेयरमैन नहीं हूँ।
تو اینی وے یہ تو لائٹر نوٹ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو اب فوج سے اس وقت مہاجرائی سے روک دیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر پارٹی میں نئے آئے ہیں اور ان کی کارکنوں سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے، تو وہ پارٹی عمران خان صاحب سے سازش کر کے چھین نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب جب چاہیں ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں، عمران خان صاحب ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں عثمان بزدار کی طرح، اور یہ ایک امپریشن ہے۔ لیکن جو پارٹی کے اندر ہے اس پر اس وقت پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو پارٹی چیئرمین بنانے کے مخالف ہیں، ذرائع پنجوتھا برادران کے طرف سے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین بنانے کے مخالف ہیں۔ اسی طرح جو لطیف کھوسا گروپ ہے وہ بھی بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانے کے خلاف ہے، تو ایک ریزنمنٹ کی فضا ہے پارٹی میں۔ اب اس میں خان صاحب نے ان کو بنا دیا ہے چیئرمین کا امیدوار، اور یہ یقیناً بن بھی جائیں گے اب جو الیکشن کروایا جائے گا۔ لیکن دیکھیے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ اعتزاز احسن کے جونیئر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوسری بات وہ ملک ریاض کے بھی وکیل رہے ہیں، اور ان کا کیریئر اسی طرح یہ مینوور کرتے اوپر آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے 2008 میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، حالانکہ اس وقت لائرز نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے لائرز کی پالیسی کے برخلاف جا کے الیکشن لڑ لیا تھا 2008 میں۔ تو لائک یہ کوئی وہ اس طرح کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت پرنسپلڈ انسان ہے، لیکن ہاں ملنسار ہیں، بہت ہمبل ہیں، آپ ان سے ملیں بہت اچھی آپ سے گپ شپ کر لیتے ہیں، آپ کی ریچ میں ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی آپ کہیں کہ تو بہت ہی ان کا بیوروکریٹک سٹائل ہے، آپ ان کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ ان کے ٹریٹس ہیں۔ بینگ اے لائر بھی وہ ٹھیک لائر ہے، اچھے کمپیٹنٹ لائر ہیں، لیکن پھر بھی اگر پی ٹی آئی واقعی سویلین سپریمیسی میں بلیو رکھتی تھی اور عمران خان صاحب جمہوریت اور سویلین سپریمیسی میں بلیو رکھتے تھے، تو پارٹی چیئرمین شپ کا جو حق ہے وہ اگر آپ ہماری اوپینین لیں تو وہ حامد خان صاحب کا ہے۔ حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں 90 کی دہائی سے، انہوں نے ہی پی ٹی آئی کا آئین بنا رکھا ہے۔ ان کے پرو ڈیموکریسی، سویلین سپریمیسی، آئینی بالادستی کے جو کریڈینشلز ہیں وہ بالکل آؤٹ آف کوسچن ہیں، وہ بہت ہی کریڈیبل ہیں ان معاملات میں۔ ہمیشہ سے فوج کے ناقد رہے ہیں، ان کے سویلین رول کے ناقد رہے ہیں، ان کے پالیٹکس میں مداخلت کے ناقد رہے ہیں، ان کے عدلیہ کو مینیپولیٹ کرنے کے ناقد رہے ہیں۔ تو وہ حامد خان صاحب ایک بڑے اسٹرانگ، تو آپ نے اگر واقعی اس وقت آپ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ کے بعد اگر کوئی مزاحمت کا استعارہ جینوئنلی آ سکتا تھا تو وہ حامد خان صاحب تھے، لیکن کیونکہ فوج سے اب عمران خان صاحب ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ کوششیں باضابطہ طور پہ شروع ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پھر حامد خان صاحب وہ شخصیت نہیں تھے جو فوج سے ڈیل کے لیے مذاکرات کرتے اور سب کچھ کرتے، تو اس لیے حامد خان صاحب کے حق میں قرعہ نہیں نکلا۔ اور نمبر 2 کیونکہ حامد خان صاحب اس طرح سے کنٹرولیبل نہیں تھے عمران خان صاحب کے لیے، حالانکہ حامد خان صاحب کو بہت عوامی شخصیت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے چھین سکتے تھے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہر چیز انہوں نے نہیں کرنی تھی منوان، وہ ایک تھوڑے آئیڈلاگ قسم کے ہیں، اسٹرانگ ہیڈ ہیں وہ۔ عمران خان صاحب اگر کچھ گندا کام یا نیچ کام کرنے کا تھا تو حامد خان صاحب ریفیوز کر دیتے، تو یہ ایک اس وجہ سے حامد خان صاحب پھر نہیں بن سکے۔ اب آ جائیے اگلی بڑی خبر پر، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی چہم گوئیاں تو چل رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جنرل فیض حمید کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بھی بن گیا فیض آباد دھرنے فیصلے پر، جس نے تعین کرنا ہے کہ اس فیض آباد دھرنے میں کس کس نے اپنے آئینی کردار سے ہٹ کے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، یا اپنی حلف کی خلاف ورزی کی ہے، یا اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور کس نے پٹیشنیں نظر ثانی کی دائر کروائیں، کس نے پھر وڈرا کروائیں۔ تو یہ سارا ایک وہ
उस कमीशन ने तयन करना है और फिर उन सिफारशात की रोशनी में फिर उन लोगों के खिलाफ जिस जिस भी इदारे से उनका ताल्लुक था, है या रहा है, उसने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो अब जनरल फैज़ हमीद का किरदार तो कोई ढका छुपा नहीं है। 2018 के इलेक्शन के साथ उन्होंने जो कुछ किया, फैज़ाबाद धरने में उन्होंने जो कुछ किया, 2018 के बाद उन्होंने नवंबर 2022 तक जो कुछ किया, तो ये तो सब जानते हैं कि उनका किरदार क्या था। और तो उनके किरदार तो इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो फिर अब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और हमें बाज़ तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं सिविलियन सेटअप के, उनका तो ये कहना है कि फ़ौज का मूड है कि वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। तो हमने फिर अपने ज़रा इधर उधर भी आंखें कान दौड़ाए, चेक करने की कोशिश की कि कहाँ पे क्या कुछ वाकई फ़ौज में भी ऐसा सोचा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर देखिए, एक तो दो वाक़यात हैं। एक वाक़या पहले का है जो हमने वैसे बाय द वे अपने वीलॉग में बयान भी किया हुआ है काफ़ी पहले। वो ये था कि जब नई नई पीटीआई की हुकूमत गई थी तो मरीम नवाज साहिबा ने एक दो प्रेस टॉक्स में और एक दो जलसों में जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इन्होंने जो कुछ किया है। तो उस वक्त हमें लाइक इट इज़ अ फर्स्ट हैंड नॉलेज के एक ज़रिए ने बताया, एक जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक रिटायर्ड दोस्त ने उनसे गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में ये सुना गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये कहना था कि ये कोर्ट मार्शल का मुतालबा किसी सूरत हम पूरा नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में जब स्पेसिफिकली गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में उनके बारे में कहा कि इनको फ़ौज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, फ़ौज किस तरह काम करती है, किस तरह चलती है, किस तरह सोचती है, और इसलिए इनको किसी चीज़ का नहीं पता। और जो फिर उन्होंने उस दौरान जो गुफ्तगू करते हुए उनकी बड़ी सख्त अल्फाज का भी उन्होंने चुनाव किया, जो कि मेरे ख्याल में इस वीलॉग में ना ही बयान हो तो बेहतर है। तो ये उनका उस वक्त मौक़िफ़ था, लाइक समवेयर इन, आप कह लें कि जब ये नए नए चीफ बने थे, कहीं आई थिंक दिसंबर जनवरी की बात होगी लास्ट ईयर, और या इससे जनवरी की बात होगी। तो ये उनका एक उस वक्त पोजीशन थी। अब बहुत नई सिरे से देखना पड़ेगा इसको, ज़ाहिरी बात है, एक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक फैज़ाबाद धरना के ऊपर एक कमीशन बन गया हुआ है, उस फैसले से मुतल्लिक जो उसमें निकात थे, फिर उसके अलावा एक दबाव है, फिर एक 9 मई हुआ है तो उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की भी एक कोशिश हुई है, और दीगर भी कई ऐसे गुज़िश्ता दिनों में वाक़यात पेश आए हैं। तब उसमें बार बार फिर अब ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ये बाज़ हलकों की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि इस दफ़ा ज़रूर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होने जा रही है। तो जब हमने नए सिरे से इसको चेक किया तो जानने की कोशिश की, काफ़ी दिनों से हम लगे हुए थे और हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से चिट चैट सुन रहे थे, फिर उसको चिट चैट को इधर उधर भी पूछ रहे थे, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें कहते हैं कि जो चीफ साहब हैं उनसे जब उनके कुछ साथियों ने इन रिजर्वेशंस का इजहार किया और कंसर्न्स उनसे शेयर की कि ये बहुत डिस्कस हो रहा है और आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तो हमने क्या उसके बारे में गौर व खोज किया है कि अगर हम अपने एक जर्नैल को सिविलियंस के दबाव पर, चाहे वटेवर उसने कुछ जराइम किए भी हैं, कार्रवाई करते हैं, तो हम ये दरवाज़ा खोल देंगे सिविलियंस के लिए कि वो GHQ के अंदर एंटर होके निशानदेही कर सकें कि ये जर्नैल भी ये काम कर रहा है कल को और इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। तो हमें ये बंद नहीं टूटने देना।
کہ یہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے فوج کے اندر جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو لے کے فوج میں بہت زیادہ ہمیشہ ریزرویشنز پائی جاتی ہیں، آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ فوج کا ادارہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ سوری ٹو سے ملک، آئین اور جمہوریت اور عوام کے اوپر ہمیشہ اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے۔ تو پھر وہاں پر یہ کہتے ہیں سنا گیا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو گالی دینے کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ آپ ہم سب لوگ یا دیگر لوگ وہ جنرل فیض حمید کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، سخت تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ جنرل فیض حمید کو ان چارجز پر کچھ ٹانگ دیا جائے، کچھ ان کو سخت سزا دے دی جائے یا ان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے ذرائع کہتے ہیں کہ جو سابق آرمی چیف جنرل قمر زید باجوہ ہیں وہ بھی بہت متحرک ہیں، اور ابھی بھی ان کا جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان سے بہت قریبی تعلق ہے اور بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے۔ تو یہ سب عوامل ہیں، تو اس میں فی الحال جنرل فیض حمید کے خلاف کسی بھی کارروائی کے امکان کو رول آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کیا کریں گے، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے مختلف ایلیمنٹس ہیں، مختلف چوہے چھوڑے میں ہیں جو ان کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں اور ان کو ٹیم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک تو وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک کا یہی فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنرل فیض حمید کو باتوں کی حد تک گندا کر لیں، لیکن کسی عملی کارروائی کی امید مت رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔